Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на канал Кабан Plays Games. Сегодня мы продолжаем играть RoboCop Другого Сити. Долго затягивать не буду, так что поехали. Остановились мы на том, что закончили на задании главной компании. Теперь продолжаем найти дом с призраками, где прячется пепел. Узел такой. Ну, прежде выполним задание. Дополнительно украденный автомобиль. For the record, it's a blue SUX 6000, registered to Melissa Kuzak. Отражение, лучи, все, видите, как красиво. Каждый фонарик все отсвечивается. Что-то фризит. Так, вот мы и на месте. Начинаем расследование по делу. Украденный автомобиль мэра Кузак. I am here to investigate the theft of a blue SUX 6000 that belongs to Melissa Kuzak. Fancy car and fancy name, but I hardly ever get the pleasure of dealing with either. Do you have any information about the whereabouts of this vehicle? To be honest, I did some work on one of those cars recently, but I can assure you that it was not the one you're looking for. Do I have your permission to search the shop? I know what the world's like. But can a man go about his business without being harassed all the damn time? Так. Что же выбрать-то? Препятствие расследования — это преступление. Я вам не угрожал пока что. У меня не было таких намерений. Citizen, I would like to inform you that knowingly delaying an investigation is classified as a felony. Yada, yada, yada. I don't have all day to listen, nor do I understand this bureaucratic jargon. Would you like to call your lawyer and have him explain it to you? You know what? If you really think you'll find evidence of that SUX ever being here, then be my guest. Ну что ж, нам дали добро искать на доказательства. Будем этим заниматься. Не относится к делу. Список. Ага. Вот и списочек вам, пожалуйста. Что? Машинка тут была. See, I told you, you'll find Jack all, because there ain't nothing to be found. This place is legit. 63% of your repair invoices have not been accounted for. You've gone over my books? I thought you came here looking for the car thief. Looks like there is more than just one thief to be caught. Oh, come on. This is how everyone operates in this godforsaken city. Cut me some slack, will you? Okay, you win. So there's this boy, Scott. He works for me on and off. He might have something to do with the missing car. Let me open his locker for you. That's his locker. Go on, have a look. Давай проверим кабиночку.
And what do you reckon? Is he your man? For the time being. Where is the suspect? You see, he hasn't turned up for work for some time. This morning, when 2 thugs swang by looking for him, I knew he must be in trouble. I've overheard him many times talking about a place where he does car jobs on the side. Give me the precise location. I can't tell you exactly where it is. All I know is that it's one of the garages near the local storage compartments. Tell me why you think he is responsible. He's young, bright, and would like to rule the world. I get it. But nearly every month he gets himself in trouble. It is not enough to make assumptions. I'm not a cop, but I've seen many things in my life. And where there's smoke, there's usually fire. Is he a temporary worker? You could say that. We fall out a lot because he brings a lot of hot stuff to the shop, and I'm not okay with it. And you let him come back? It's hard to make an honest living these days. That's why I understand his struggle, and I let him come back. Working here keeps him out of trouble. And to be frank, it's not easy to find such a good mechanic either. Why did you cover for him? I can't watch a decent kid like him get swallowed by this city. Don't look at me like that. Instead of giving him up, I was encouraging him to come clean. But a man can only try. That is all for now. Hey, make sure no harm comes his way. He might have done some foolish things in the past, but he's a good kid, and he deserves another chance. A court of law will be the judge of that. Ну что, мы выяснили то, что Скотт, работающий здесь на этого человека, когда-то был бандитом. Теперь надо его найти. Выдвигаемся в поиске Скотта. Посмотрим, что он там скажет, расскажет по поводу угнанной машины. Вот мы и пришли на место. Вот, в гараже живет. Бедолага. Ничего тут не скрываете? Ничего нету? Ай-яй-яй. Ничего не зашкерил, не запрятал. Тут что? Инструменты. Пустота. Тут стройматериал. Тоже пустота. Тут тоже ничего у него нету. Что-то завалил. Вот и бедный Скотт. Где тут? You must be Scott. What did you do with the blue SUX 6000 that you stole? Hey, well, why would I have anything to do with that? I have found evidence in Ben's shop. You can't possibly help me. I don't want to cause any more trouble, especially for Ben. Так, что выбираем? Admitting to a crime is the best course of action for any young offender. I can't go to juvie. Who's gonna fix this mess? My duty is to serve the public trust. Okay. I admit. It was me who jacked the SUX. But he didn't leave me any choice. Who is he? I can't tell you. If he knew I gave him away, he'd take revenge on Ben. Oh God! It must be those thugs! We're dead! No one is gonna save us.
If they are criminals, then they are the ones who need saving. Hello? Anybody home? Where are you, Scotty Не boy? бойся, Скотт. Oh shit! It's the metal pig. Ah! Oh, fuck! Я тебе помогу, прикрою, защищу. Не все. Bastard shot me. Let's get him. Ты как ты быстро встал-то? Что Лёшку прострелил. You did it! They didn't think that through. Maybe you can put an end to this after all. I am missing vital information in Какой order to хреновый. resolve this case. I'll tell you what you want. Just please, help me fix this screw-up. Where is the car now? Oh man, I'm sure it's still in their chop shop. It's a warehouse on the northeast side. The entrance is concealed, but I'm sure you'll find it. I'm no fighter, but if there is any other way, I would like to help. Maybe you need some more intel. Who did you mean by him? It's Rex, from the local gang. I only did petty jobs for him mostly, but this time he made me steal that car. He said he wanted the SUX 6000 we were repairing at Ben's. When I said it was too hot, he slashed me with his knife. Why were you Ты hiding? прятался. You saw those thugs. They were looking for me. They realized I tricked them. They wanted the Еще бы. SUX 6000 from Ben's shop, but I didn't want to get him into trouble, so I stole a different one. I doubt anyone would have given a shit, but word on the street is that it belongs to the mayor's niece. Any обратиться criminal в matters полицию. should be reported to the police. I know. I just thought I could figure this out by myself. Ben was right from the start. I shouldn't have gone down this road. Ну ты уж, Скотт, не такой уж плохой человек, то что. That is all for now. Proceeding to the vehicle's estimated location. You are calling for backup, aren't you? Negative. Threat calculation minimal. Бедный Скотт. Парень, ты хороший, ничего плохого-то. Заставили просто совершать гадости всякие. Опять гимнаст. Ничего даже загнул нас. Лег стоп так шикарно. Что у них с башмаками? Как у клоуна. Еще один гимнаст. Этот йога. Че нам, куда там дальше-то? Ага. Тут никто ничего не нарушил. Ага. Граффити подсвечивается. А, это паренек, блин. Ладно. Citizen, I'm ordering you to discontinue this deliberate act of vandalism. Screw you, man! Не скройся, парничка. Слишком много следов оставил. So, what you gonna do? You can't put me behind bars. I'm still a kid and only done it once. Just let me off with a warning, will ya?
Ну, штраф-то за это тоже давать-то не будем. Да и тоже вот отправлять на общественные работы тоже нет. It is my duty to warn you not to commit that or any violation again. Yes, sir. Thank you. I'll do my best not to get caught again. Ну вот, видите, парень помог. Вдохновил его на то, чтобы он не совершил ничего противодейственного. Так. Краденое. Продолжаем искать автомобиль. Не автомобиль. Райончик тут такой заброшенный, весь разбитый. Хотя весь городок какой-то разрушенный. Ну что, устал что ли? RoboCop. Войти в гараж. Следуем. Вот и кнопочка. Зашкерили-то. Не-не-не, дай мне пистолет. Вот мы тут все взорвали. Ты кто там? Входи. Где ты? Держи нафиг. И там все. Я думаю, полочка тебя спасет. Надо отхилиться нафиг, а то не дай бог прифигарят тут. Да ёпта, что застрял тут? Канистры. Так. Что есть, что нет тут у нас? Улика, документики имеются. Тут что? Ничего не. Задайте аптечку где? Нет аптечки нигде. Капец, блин, жадные какие. Жадобы. Кто-нибудь меткость дайте еще. Гранаты! Стали со своими гранатами. Все машины подзорвали. Своими гранатами. Достал-то, блин. Гранатчик. Откуда ты собери-то? Одну за одну вываливается. Еще минус один. Еще один. Все? Гранатчик офигел. Нет, еще где-то. Где это? Гранатчик. Вот, блин.
тут отдохни маленько. Ну, хилочка. Хилочка, давайте сразу подхилимся. Без этого никак не долбанится. Кто что у нас? Какая-то фигня лежит. Там что-то у нас какой-то ящик. Что у нас? Что мы становимся? Для чего? Давай подлечим, сюда возьмем. Жалко, что лишнее не будет. Так. Тут что у нас? Кто у нас? Где у нас? Самое главное. Ага. Что-то не так с этой вещью. Так вот. Вы что тут? Секретиков понаставились. У меня тут всякие улики, наркотики свои. И алкаши пьют тут. Так, че, куда надо-то? Сюда надо. Блин, столько канистров надо подзорвать. Канистрами, я считаю. Ага. Выходи. Сирон какун. Че, босс, что ли? Молокосос. ППшечки. Сранники, ничего нет у вас. Интересно, тут что? Сейф. Ага, взлом 6 уровень нужен. Где-то есть у них тут пароль. А? Дорогие друзья, как думаете, можно найти тут пароль? Да, тут что? Требуется выносливость второй. Вы что такие сегодня? Ага. А что у нас? Вот и машинка нашлась. Новенькая, конулевенькая. Красивая машинка-то. Так, где пароль-то? Кто-нибудь подскажите, где пароль-то сейфа? Я что-то нигде не вижу. Не на столе. Ага. Нашел. Ключи какие-то лежат. На доске что-нибудь написано. Тут тоже нигде ничего нету. Тут подсказок тоже никаких нету. Да ладно, фиг с ним, с этими ролями. Не собираюсь сейчас полдня бегать, искать ваши пароли. Ушлите машину. Вернем владельцу законному. Ибо нечего воровать чужое имущество. А чё? Нельзя, что ли, привезти? Красивая машина, красивая, конечно. Ничего не скажешь. Что тут выхлопная система? Ракета, не машина, короче. Ну ладно, пойдем на выход. Машину мы нашли. Негодяев наказали. I can't believe you've actually done it! Do you think I could take that car back to the owner and say I'm sorry? Maybe she won't press charges. This car is now in police custody. Oh, please, I could really use a helping hand right now. Otherwise, I'm back in juvie.
Ладно, дадим парнишке шанс. Я не виноват. Keys are in the ignition. Thank you so much. I promise I won't mess this up. Парнишка на самом деле ни при чем. Заставили. Пытается работать честно. Он. Чего не сейчас-то? Все сейчас, давай. Идем к пеплу. Наказывать главного злодея. Атмосферная обстановочка-то у них. Чё? You need to be taught some manners. Чё там кого прицел берешь? Ну что, ничего не начал, то в прицел кого-то. Лежать! Лежать, я тебе кину нафиг гранату. Офигел совсем. Ты кто там такой? Тоже лежать. Куда там лезете? А, что тут у нас? Тихо. Успокойся там, козел. Ладно, только столько хп мне снял. Так, извиняюсь. Замьютить микрофон. Кто ты? Откуда там орешь? Кто такой? Жать! Пакость мелкая. Да умри-то, что, бессмертный, что ли? Сгинь. Несчастный. О, давай калашка. Дрововик говнень. Так, тут что нельзя сломать вас. Тут что, ничего нету. Тоже ничего. Ладно, пошли дальше наверх. Расследовать ихнее здание. Пепел тут. Видишь, какую базу, блин, загробастал. Что там крадешься? Кто это сделал? Я всех уже убил. Кто напоследок пернул? Что, хилок вообще что нету? Я бы разделил, что ли? Дай что-то. Успокойся, с гранатами достали. Нафиг. Кресло. Ставь себе. Пригодится. А тут что у нас? Ничего нету. Уликов. В плане уликов. Пулемет. Ай, калаш, блин, улетел. Ага. Да нафиг не твой стол. Вот и хилочка. На положенном месте должно быть, да?
На кухне же, а где еще? А что не в холодильнике? А тут что? Опять стул. Стул не ваш нафиг. Опять стул. Дайте что-нибудь путнего. Нам наверх. Стулья мне. Да чё? Где купили с этими стульями? Держи. Как-то быстро. Отъехал там. Пить, друзья дорогие, плохо. Да, не забываем заходить на мой канал Кабан Plays Games, подписываться, ставить лайки под видео и писать комментарии. Всем буду очень рад. Всех приветствую. Огромное спасибо всем. Подпишется, поставит лайк, напишет комментарий. Так, что-то я не понял. Тут тупик. Тут. Тут тоже никуда. Куда нам туда? Точно ей не проходит. Тоже никуда. Куда туда? Вон в чем дело-то, ребята. Вот так вот. Попади ты в него. Хорош бегать, задается. Козлы с гранатами достали. Запихайтесь в одном месте. В гранату. Ты падла какой вредный. Вот эти гранаты берешь, блин. Из попы, что ли, достаешь? Вот опять сейф. Вот где от него пароль искать? Неужели сюда не обыскивать? На самых мельчайших подробностей обыскивать. Ну ладно, нафиг не забирайся. Заморачиваться. Плохо никого не было. Так бы сейчас на кого-нибудь бы прыгнул сверху. Hello, друг мой. Лови. Лови меня, пушинку. Требуется выносливость. Ладно, давайте качнем. Где у нас выносливость? Есть 2 очка. Есть. Это пригодилось. Это хилка. Понятно. Ладно. Ну, тоже пригодится. Что у нас? Тут спрыгнули, тут что у нас? Тут тупик. Тут тоже. Тут тоже никуда. Вот здесь дверь. Тут, блин, слепит. Забери себе.
Что-то нас тут разматывает капитально. Кто ты? Куда бьетесь? Куда лезете? Все? Неужели? Ну вот и хилочка. Улика. Еще улика. То, что надо. Давай-ка сюда. Иди. О, другое дело. Сейчас всех размотаем. Все, пошли дальше. Are you the police informant? Do you know where I can find Soot? Oh man, all great questions. Pickles. But Огурчик. could you untie me first? They really outdid themselves with these knots. Talk. Hey, I don't know how you usually operate. That Оказывается, type of information выкладывай. don't come free. Так, дальше свободой. И тоже бесплатно. What is your Вот это вот. freedom worth to you? That's actually a great point. So, it seems that the new guy saw the punks attack on the TV station and decided to meet with Soot on their turf. The meeting is supposed to take place tonight during Soot's concert. Concert? I know. I'm not really a fan of his music myself. But that's not what those shows are really about. Why don't we, get out of here, huh? Lewis. Soot is meeting the new guy tonight at the old slaughterhouse. Copy that. Pick me up at the station. I'll grab my gear. By the way, I've got something for you, Murphy. They call me Pickles. And you guessed it. There's a funny story behind that name. This one time, I saw Torchhead stealing a delivery truck. I went after them, hoping that a VCR would fall off the back of the truck, you know? But it turned out to be groceries, so they left it. I made a pretty penny that day selling pickles. Still have a couple of jars laying around if you want them. So you are an opportunist. Hey, I prefer street entrepreneur. You know what they say, good business is where you find it. Огурчик, короче. И все с этим. Тут что у нас? Секреточка. Обход просто. Что там у нас? Сопроводите Гульчика наружу. Ну пошли, Гульчик. А где ты? Куда ты? Где? Гульчик. Гульчик. Ты где? Вот он-то. Ну, пошли. Сейчас тебя надо сопроводить. Сам не справишься, да? Боишься, что съедят по дороге. Огурец. Молодец. Вкусный огурец. Дать. Вот мой калаш. Я туда свалился. Идешь, огурчик? Чего такой медленный? Давай шустрей. Или тебе что, за шкирку тащить, что ли? Ай, огурчик. Ну хотя да, что. Огурчики вообще не ходят. Переместят огурцом нас куда-нибудь. It's nice to be free again. Thanks, Tin Man.
Hey, did Briggs tip you off that I might be here? Officer Briggs? Yeah, he's my police go-to guy. Officer Briggs is missing. Missing? Shit. May our city have mercy on him. Куда ты знал Брикс? How do you know Officer Briggs? We go back a long way. He gave me a helping hand when I hit rock bottom. And I've been in his debt ever since. He even introduced me to his family. Great kid and wife, though his missus don't seem very fond of me. Ты не думал пойти You в seem полицию? proficient in undertaking police tasks. Ever thought of making a living out of it? Oh no. One thing you should know about me. I love cops, you know, law enforcement, laws, all of that. I think those are great ideas. But so is Nuke. And when I need it, I tend to forget about the other stuff. So, you know what they say. You can only serve one master. Do you think Briggs Briggs опасности. is in trouble? I really don't know. Last time I saw him, he was going to check a case of missing bodies. Sounded like a bogus lead, so I didn't press him. Funny enough. He always tells me to be careful when getting info. But the truth is, I'm not the one running around gangster's paradise dressed in blue. Ладно, Need Лучик. to go. Удачи тебе. Duty awaits. About that, I've got a favor to ask. I know that Briggs is missing, but I've got something that belongs to him. He must have misplaced it the last time he visited my crib, and it's kind of weighing me down. What is it? It's his wristwatch. Now, I feel bad holding on to it. Could you please give it back to his family? This is stolen property, and you expect me to return it? Gee, that sounds bad when you say it like that, but still, you shouldn't let me hold on to expensive things. That's how I ended up in this situation in the first place. I will make sure they receive it from the repentant thief. Oh, boy. You're a tough negotiator. But surely you don't mean now. I gotta chillax after all this. We will Ладно, пошли proceed with поможем. haste. Oh, for God's sakes, man. Чё уж As you сложно. command, Officer Steely. Hey, Tin Man, over here. This is where Briggs lives. Let's get this over with. His watch is burning a hole in my pocket. Чё? Время покаяния. Ну ладно. Пошли, огурчик. Показывай, веди. Куда там? За твоими часами надо. Ага. Apartment 21. Ничего не положил? Oh man, my hands are sweaty. Are you going into a drug-related withdrawal? Do you require sure. medical assistance? Гель. What? No, I'm just Перед nervous. полицейским Me закрывать and дверь. Gail have a Перед носом. complicated relationship. She's good at reading people, and I'm the type of person who doesn't like to be read. I know that Опять наложили всякого говна. Like steal a полезного. watch. like steal a watch. Ничего. Тут чё? Нужен тайник банды. Сколько улик-то. Спасибо, что мне, да. Это мой опыт. Спасибо. Че, огурчик, ждешь? Огурчик, ну пошли, пошли дальше, ладно. Не буду тебя заставлять ждать. Хотя буду. Сперва посмотрю, что тут. Наверное, надо нам сюда. Is it? Deep breath.
breath. Let's do this. You first. Чё? Сюда? Ну, давай. RoboCop. Are you here about Mike? Yes, I'm sorry to hear about your husband. Oh, no. This junkie is not coming inside. What else are you gonna steal? Funny you should say that. I can't stand him. I'm sure he has something to do with Mike being missing. Are you any closer to finding my husband? We are still looking. Is there anything more that you could tell me about his disappearance? I've already reported what I know, but if you have any more questions, shoot. Так, вы знаете что-то о его последнем I heard that расследовании? he was looking into reports of bodies going missing. An old lady approached him at the precinct and told him a sob story about how she couldn't afford to bury her husband. Can you believe that? Anyway, when she finally collected enough money and went back to the morgue, only to find that they had lost her husband's body, Mike went to check it out and never came back. Где он был замечен последний раз? Where was the last location that he was seen? I remember him telling me that he was leaving his jurisdiction, that's where the leads were taking him. I tried to convince him not to go. It seemed dangerous, but he felt sorry for that old lady. He went against his own rules and me. He left angry because we'd been arguing. Do you remember the exact location? He never told me, but maybe it's in his files. Why do you think that Pickles is involved in your husband's disappearance? My husband's a good man. Sometimes too good for his own sake. He believes in second chances, even if someone doesn't deserve them. Like Pickles. That unappreciative asshole constantly gets himself into trouble. And who's always there to get him out? You guessed it. Salt of the earth, Mike. Pickles has a bad influence on my husband. I think I have everything I need for now. Knowing you're on the case makes me a little less anxious, RoboCop. Now I just need to break it down for our son. He does not know. I didn't know how to tell him. He's a smart kid, and I think he suspects something. Could you maybe tell him to come home? It's getting late, and the streets aren't safe these days. He normally dawdles, but having you tell him should light a fire in his britches. I will make sure that he returns home, madam. Thank you. He's playing on the basketball court nearby with his friends. Спасибо за помощь, за сотрудничество. Ничего, ничего в доме нет такого, что... Ага, вот здесь какие-то улики, доказательства. Ну, чтобы о человеке тоже все знать, надо все обследовать сразу же что-то. Дома у него, чтобы уже... От чего отталкиваться, куда идти. Угу. Рекомендательное письмо, да, дорогие друзья. Кому интересно, ставьте на паузу, читайте. Все. Все. Ладно. Спасибо большое. That went pretty much as expected. We are not done. Ну а ты чего будешь We're скажешь? not. You still have that watch, do Расстроена you not? сейчас. Без мужа There is осталась. someone who needs to learn what time it is. Is that a movie quote or something? I'm pretty sure I heard that somewhere.
Чуть не упустил улику. Это дополнительный опыт. Ну, прокачка моя. Так, огурчик тебе уже спустился. Будь уж шустрый, огурчик. Вперед меня ушел. We must get to the basketball court. That's just around the Баскетбольная corner. площадка. Are we Пойдем, playing? найдем What's that got to do with time? Is it like парня. time to kick my ass? Сына We are Брикса. going to remind Офицера Gale's son Брикса. that it is past curfew. Daniel. Good evening, citizens. I need... Need what? Some spare parts? Hey, there's a mechanic up the road. Давайте You're прикольнемся, not тоже the only умею ankle играть. breaker on this basketball court. And that's letting you off easy. I've seen him do way worse for less. Shit, I was just messing with you. What do you need? We're looking for a kid. His name's Daniel. He was playing here earlier. Why? Is it past his bedtime? It is. Yeah, I saw a couple of kids drawing with chalk they found lying around that crime scene over there. Thank you for the information. Congrats, guys. You just became police informants. It has its perks. You'll love it. I see a couple of drawings Спасибо over за there. информацию, ребятишки. Так, ну что, This was идем drawn искать. not long ago. Ah, there's more over there. Что тут? Независимые новости. Ставим на паузу, ребята, читаем. Не забываем заходить на мой канал, подписываться на мой канал. Команд Plays Games, ставить лайки, пишем комментарии. Так, что я не понял. Огурчика же надо ждать. Без огурчика никуда. А вот огурчик бегать научился. Я тоже умею. Daniel! Дэниел, ты где? Where are you? Should be somewhere. О, что-то тут. Следы. Shoe print, size 7. That's gotta be his. Ага. Сюда будем отталкиваться. Тут ничего. Одна пара идет сюда. What about over there? No, it is locked. They Вот did на not go закрыт. inside. Мусорки. Тоже следов нет. Так, сюда следы ведут. На склад какой-то. Тут что? So I guess you have like a scanning thing in your eyes. Yes, it allows me to see things that are not there anymore. Oh, so it's kind of like new. Тут что? Тут набили стекло. They threw out the chalk here. Must have found something more Yeah. interesting. Ага. Ну, давай, можешь показать свою репутацию. Нифига. Нормально. What the fuck? That was Всё, кого там? close. We'd better hurry. Пацана-то вы живы, там нет, здорово. Спешу. Ай, бедный Тедди. Do it. Come on. End him. What are you waiting for? Fuck him up. He's laughing at you. Hey, what the hell's going on over there? Yo! Daniel! Oh, no. It's the cops. I don't want to go to jail for this shit. Is that a gun? Трусы. Бросили You're сразу. in so much trouble, kid. No, it's not mine. Whoa! What the hell? You're lucky that Tin Man here doesn't have a real heart. You'd have a hole in it right about now.
sorry, sir. You will be once your dad hears about this. My dad's missing, so he can't tell me nothing. My mom said that he's out on an assignment, but I know the truth. He's not coming back. Why'd you say that? He's always been a stickler for following the rules. I guess that's why he's missing. Cops can't shoot without giving a warning, and someone got the drop on him. But that's not gonna happen to me. I'm going to be the one that shoots first. That's why my friends say... Your friends are knuckleheads. If you listen to them, you're a knucklehead too. Ну тут огурчик прав. Come on. Sit down. We need to talk. Those friends of yours, they take the easy way out. You don't want to go down that road. It leads to a dark, lonely place. Do you know why your dad is such a stickler for the rules? 'Cause he's a chump. Because it's the right thing to do. It's not always easy to do the right thing. It takes strength. And you think my dad has that kind of strength? Вот огурчик молодец. Father has enough strength for the both of us. He even helped an ungrateful addict that he found in one of these buildings that smelled of rotting garbage, half dead and covered in vomit. And instead of writing him off, your father opened his home to him because that's the right thing to do. That's strength. Don't you think there's someone else who could use that kind of support now? Mom. See, you already know what to do. Молодец, огурчик. Правильное слово сказал. Start by giving her this. She's looking for it. Is he going to arrest me? No, it's your first offense. So he'll let you off with a warning. Right? Right. It's late. Let's get you home. Well, you told my mom about the gun? No, she doesn't like me already. Thanks for the help, Tin Man. I'll talk to you later. Ну вот. Еще одно доброе дело сделали. Hey, partner. What's the status on the old slaughterhouse? I had to take care of something. We can go there soon. Sure thing. Pick me up at the station when you're done. Так, дорогие друзья, спасибо всем за просмотр. На этом мы это видео завершим. Задание выполнено. Нам надо покинуть сейчас город, приехать на старую скотобойню. Но делаем мы это в следующий раз. Не забываем заходить на мой канал, подписываться на канал Games, ставить лайки, пишем комментарии. Буду очень рад. Всем спасибо. Всем пока.